तुम मेरे साथ ही चलोगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। रात हमने इसी खोली में गुजारी। अगले रोज सूरज गुरूब होने के वक्त हमारा साथी हैदर आ गया। कहने लगा, दो आदमियों का मैंने सुराग लगा लिया है। ये दोनों कलकत्ते के हिंदू बंगाली हैं। मशरकी पाकिस्तान में ये मुक्ति बाहिनी वालों के साथ गए थे। वहाँ से उन्होंने गैर बंगाली मुसलमानों का बहुत सा मालो असबाब लूटा और एक औरत को भी अगवा करके साथ ले आए थे। दोनों काली घाट के पास एक कलाल खाने के ऊपर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। मैंने कहा, ये कलाल खाना मैंने देखा हुआ है। जिस मुसलमान गैर बंगाली औरत को ये अगवा करके लाए थे वो कहाँ है? हैदर बोला, ये मुझे मालूम नहीं हो सका, हो सकता है इनके पास ही हो। खालिद कहने लगा, इस औरत का पता चलाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, वहाँ चलो तो सही, वो खुद सब कुछ बता देंगे। हैदर ने कमांडो खालिद से कहा, खालिद भाई, तुम्हें अपने साथ कोई असला वगैरह जरूर रखना होगा। इसने कहा, मेरे पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद है। हैदर थोड़ी देर बैठ कर चला गया। जब जरा शाम का अंधेरा हो गया तो खालिद कहने लगा, मैंने वो कलाल खाना यानी शराब खाने का अड्डा नहीं देखा हुआ। मैं वहाँ जाकर ये जाहिर करूंगा कि मैं शराब पीने आया हूँ। हैदर ने हमें दोनों मुक्ति बाहिनियों का हुलिया बता दिया था, जिसको मैंने अपने जहन में बिठा लिया था। इसके बाद कमांडो खालिद ने मुझे अपनी जेब में डाला और हम खोली में से बाहर आ गए। कॉलोनी के चौक में आकर खालिद एक बस में सवार हो गया। ये बस काली घाट को जाती थी। वहाँ से काली घाट काफी दूर था। कोलकाता शहर के मगरबी किनारे पर यह इलाका था। कहीं आबादी थी और कहीं खाली प्लाट पड़े थे। खालिद ने मुझसे पूछा, यहाँ शराब खाना कहाँ होगा? मैं जेब में से गर्दन निकाले बाहर देख रहा था। मैंने कहा, किसी गरीब मजदूर टाइप आदमी से पूछो, वही बताएगा। एक ऐसा आदमी नजर आया। खालिद ने इससे शराब खाने का पूछा तो वो बोला, कलाल खाना कहो बाबू, वो सामने नारियल पट्टी में है। नारियल पट्टी से मतलब वो जगह थी जहाँ नारियल के दरख्तों की कितार थी। खालिद कहने लगा, करमदाद, तुम मेरी जेब में ही रहना, बाहर मत निकलना, कहीं सारा काम उलट पलट ना हो जाए। मैंने इससे कहा, मुझे अपनी जेब में रखोगे तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा कि बाहर क्या हो रहा है। तुम ऐसा करना कि शराब खाने में दाखिल होने के बाद मुझे अंधेरे में किसी जगह छोड़ देना। इस तरह मैं हालात का जायजा भी ले सकूंगा और तुम्हारी मदद भी कर सकूंगा। ये ठीक है। खालिद नारियल पट्टी की तरफ बढ़ गया। नारियल के टेढ़े दरख्तों के दरमियान एक बहुत बड़ा सा झोंपड़ा था, जहां मजदूर और मेहनतकश किस्म के बंगाली शराब में अपनी मुफलसी को डबोने की कोशिश कर रहे थे। लोग बड़ी तेज तेज बंगला जुबान में बातें भी कर रहे थे। ये शराब खाना खिलाफे कानून नहीं था। कोलकाता में शराब पर कोई पाबंदी नहीं थी। लाइसेंस लेकर कोई भी शराब खाना खोल सकता था। झोंपड़ी के बाहर और अंदर बिजली के बल्ब रोशन थे। मुझे झोंपड़ी के बाहर ही खालिद ने जेब से निकालकर जमीन पर छोड़ दिया। मैं अंधेरे में शराबियों की निगाहों से बचता हुआ झोंपड़े के अंदर एक जगह छुप गया। खालिद एक बेंच पर बैठ गया। मैं इसके करीब ही था। खालिद ने शराब खाने के मुलाजिम लड़के से कहा, ये बताओ कि रामचंद और रामलाल कहाँ मिलेंगे? लड़के ने वहीं से आवाज दी, रामचंद, ये तुम्हें मिलने आए हैं। काले रंग का एक हट्टा कट्टा बंगाली कंधे पर परना डाले धोती बनियान पहने एक तरफ से उठकर आ गया। मुलाजिम लड़के ने खालिद की तरफ इशारा करके कहा, दादा, ये बाबू है। क्यों बाबू, क्या काम है मुझसे? कहाँ से आए हो? मैंने इसे गौर से देखा। हैदर ने जो हुलिया बताया था बिल्कुल वही शक्ल सूरत थी इसकी। खालिद ने भी इसे पहचान लिया था। इसने जेब से 50 का नोट निकाल कर इसके सामने रख दिया और कहा, रामलाल, मेरा नाम मोहनदास है, मैं जांकीपुर से आया हूँ, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। रामलाल ने नोट उठा लिया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। इसका चेहरा बता रहा था कि वो समझ गया है कि ये अजनबी नौजवान क्या चाहता है। इसने मुलाजिम लड़के को आवाज देकर कहा, अबे झुरिया, बाबू के लिए दारू लाओ। खालिद ने कहा, नहीं रामलाल, अभी नहीं, पहले काम की बात हो जाए। काम की बात रामलाल ने खुद ही आसान कर दी। खालिद की तरफ झुक कर बोला, बाबू, लौंडिया चाहिए तो 1 घंटे के पूरे 100 रुपए लूंगा। हाँ, मगर लौंडिया नगीने जैसी होगी। खालिद ने आहिस्ता से कहा, रामलाल, अगर ढाका से लाया हुआ कोई माल हो तो वो दिखाओ, पसंद आ गया तो वो 200 रुपए दे देगा। रामलाल ने खालिद के हाथ को दबाते हुए कहा, अरे बाबू, ढाका से लाया हुआ माल ही है, बस 1 नग बाकी रह गया है। तब कमांडो खालिद ने रामलाल के बारे में पूछा, क्योंकि इसका अता पता मालूम करना भी जरूरी था। इसने कहा, सुना है रामलाल के पास बड़ा अच्छा माल है। रामचंद ने रामलाल को गाली दी और कहा, इस साले के पास माल कहाँ से आएगा? एक बूढ़ी औरत चटागांग से पकड़ कर लाया था, वो कोलकाता पहुंचते ही मर गई। खालिद ने कहा, रामचंद अगर खुद मुझे कह दे कि मेरे पास ढाके का कोई माल नहीं है तो मैं तुमसे ही बात तय कर लूंगा। ये लो 100 रुपए पेशगी।
اور خالد نے 100 روپے نکال کر رام چند کو دے دیے۔ وہ رام لال کو لانے کے لیے مجبور ہو گیا، کہنے لگا رام لال سالے کو بھی وہیں بلوا لوں گا، بے شک پوچھ لینا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بولو ابھی چلو گے یا دارو پینے کے بعد چلو گے؟ خالد نے کہا میں تو آیا اسی لیے ہوں، ابھی چلوں گا، تو آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ رام چند اٹھ کر شراب خانے کے عقبی دروازے کے پاس چلا گیا۔ شراب خانے میں شرابی لوگ آپس میں لگے ہوئے تھے، کسی نے خالد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ خالد نے اٹھتے ہوئے دائیں بائیں اور بینچ کے نیچے نگاہ ڈالی۔ میں اس دوران اچھل کر اس کے کرتے کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اس نے ذرا گھبرا کر کہا میری جیب میں آ جاؤ کرمداد، باہر تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اس کے کرتے کی بغل والی جیب میں گھس گیا۔ خالد رام چند کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ شراب خانے کے پیچھے ایک تالاب تھا، اس کے سامنے والے کنارے 2-3 کوٹھڑیاں تھیں، وہیں تھوڑی تھوڑی روشنی ہو رہی تھی۔ ہٹا کٹا مکتی باہنی والا بنگالی آگے آگے جا رہا تھا، کمانڈو خالد اس کے پیچھے تھا۔ وہ ایک کوٹھڑی میں چلا گیا، کمانڈو خالد بھی اس کے ساتھ ہی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر بانس کی 2 چارپائیاں بچھی تھیں، دیوار پر بلب جل رہا تھا۔ ایک بڑا بنگالی رام چند کو دیکھ کر چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رام چند نے اس سے کہا جھگڑو، جاؤ سالے رام لال کو یہاں بلوا لو، اور سنو ڈھاکے والی کو بھی یہاں لے آؤ، جلدی آؤ۔ رام چند اور کمانڈو خالد آمنے سامنے چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ رام چند بولا بابو دارو چاہیے تو ابھی بتا دو، میں جھگڑو سے کہہ کر بوتل منگوائے دیتا ہوں۔ کمانڈو خالد نے کہا نہیں دادا، دارو نہیں چاہیے۔ اچھا تو پھر گانجا پیو گے؟ میں کچھ نہیں پیا کرتا۔ اچھا۔ رام چند دانت نکال کر ہنسنے لگا، بولا بابو تم مجھے پنجابی لگتے ہو۔ خالد نے کہا میں بہاری ہوں دادا، جانکی پور سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہا تھا کہ رام لال آ جائے اور مشرقی پاکستان سے انہوں نے جو غیر بنگالی مسلمان عورت کو اغوا کیا ہے وہ بھی آ جائے تو ان دونوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ بڑا بنگالی ایک لڑکی کو لے کر آ گیا۔ لڑکی کا رنگ گورا تھا، جسم صحت مند تھا، چہرے پر گہری اداسی اور ویرانی سی چھا رہی تھی۔ رام چند نے جھگڑو سے کہا ابے وہ رام لال کہاں ہے؟ بوڑھے بنگالی نے کہا آ رہا ہے دادا، آ رہا ہے۔ تو پھر تم جاؤ۔ بوڑھا بنگالی چلا گیا۔ میں اور خالد غیر بنگالی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو چارپائی کے پاس سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ مکتی باہنی والے رام چند نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا ارے شرماتی کیوں ہے؟ یہ اپنے ہی بابو ہیں، جانکی پور سے آئے ہیں، بڑے دھن دولت والے ہیں، ان کو خوش کرو گی تو یہ تمہیں مالا مال کر دیں گے، جا بابو کے پاس جا کر بیٹھ جا۔ لڑکی ایسے اٹھ کر کمانڈو خالد کے پاس آ کر بیٹھ گئی جیسے اسے کسی نے چابی دی ہوئی ہو۔ اس کا چہرہ اسی طرح ویران تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ رام چند کہنے لگا یہ ساڑی نہیں پہنتی، کہتی ہے میں اپنا لباس ہی پہنوں گی۔ رام چند اٹھا، کہنے لگا میں چلتا ہوں، ایسا کرو باقی کی رقم بھی مجھے دے دو بابو۔ ہاں۔ کمانڈو خالد نے اسے باقی کے پیسے نکال کر دیے اور رام لال کا پوچھا۔ رام چند نے بیزار سے لہجے میں کہا ارے بابو تم رام لال سے مل کر کیا کرے گا؟ سالا کہیں دارو پی کر پڑا ہوگا۔ کمانڈو خالد نے کہا دادا مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے۔ ارے کون سا کام ہے مجھے بتاؤ، وہ سالا تمہارا کیا کام کرے گا؟ کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا کالا بنگالی داخل ہوا۔ رام چند نے اس کی طرف دیکھ کر کہا لو سالا رام لال بھی آ گیا۔ ارے رام لال یہاں بیٹھ جاؤ، بابو کو تجھ سے کوئی کام ہے۔ رام لال نے کمانڈو خالد کی طرف گھور کر دیکھا اور رام چند سے بنگالی زبان میں پوچھا اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے دادا؟ میں بنگلہ زبان سمجھتا تھا۔ رام چند نے اسے بنگلہ زبان میں کہا کہ معلوم کر لے کہ کیا کام ہے، شاید اس میں کوئی فائدہ ہو۔ کمانڈو خالد نے اس دوران ایسا کیا کہ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے دائیں جانب کو ذرا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی بغل والی جیب جس کے اندر میں چھپا ہوا تھا ان دونوں مکتی باہنی والوں سے اوجل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کمانڈو خالد نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ میں ان کو نظر آئے بغیر جیب سے باہر نکل سکوں۔ ہمارے دونوں ٹارگٹ ہمارے سامنے موجود تھے، بلکہ وہ لڑکی بھی یہاں موجود تھی جس کو ہمیں وہاں سے نکالنا تھا۔ کوٹڑی میں بلب کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ہماری چارپائی کے پیچھے اندھیرا تھا۔ میں خاموشی سے رینگتا ہوا کمانڈو خالد کی جیب سے نکل کر چارپائی کے نیچے چلا گیا۔ کمانڈو خالد نے ان دونوں کو باتوں میں لگا لیا تھا۔ غیر بنگالی لڑکی جو شکل و صورت سے پنجابی لگتی تھی خالد کے پاس سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ رام چند اور رام لال سامنے والی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان کی ٹانگیں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا دوسری چارپائی کے پیچھے سے ہو کر اس کے نیچے آ گیا۔ دونوں مکتی باہنی والے ہندو بنگالیوں کی ٹانگیں میرے سامنے تھیں۔ ان کی دھوتیاں پنڈلیوں سے اوپر تھیں۔ کالی کالی پنڈلیاں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کمانڈو خالد ان سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ میں فرش پر رینگتا
टांगों की तरफ बढ़ा और जाते ही पहले एक मुक्ति बाहिनी और इसके साथ ही दूसरे मुक्ति बाहिनी वाले की पिंडली पर डस दिया। मुझे इनमें से एक की आवाज जरूर आई। इसने बंगला जुबान में कहा था, अरे साले ये क्या है। इसके बाद दोनों बंगालियों की टांगे एक तरफ से ऊपर हो गई। वो चारपाई पर ढेर हो गए थे। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। लड़की ने सांप देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। कमांडो खालिद समझ गया कि मैंने अपना काम कर दिया है। इसने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, खामोश रहो, हम मुसलमान हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। ये सांप नहीं है, ये मेरा भाई है, जल्दी से हमारे साथ निकल चलो। लड़की शशदर सी होकर कभी मेरी तरफ देखती और कभी दोनों बंगालियों की लाशों की तरफ देखती। दहशत के मारे इसके होंठ खुले थे। मैंने इंसानी आवाज में कहा, कमांडर इसे लेकर निकलो। लड़की ने जब एक ऐसे इंसान की आवाज सुनी जो इस कमरे में नहीं था तो और ज्यादा दहशत ज़दा हो गई। खालिद ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, ये मेरे दोस्त की आवाज है, ये सांप नहीं है, ये इंसान है, मेरा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, इसी ने इन दोनों दुश्मनों को हलाक किया है। हम इसी मकसद के साथ यहाँ आए थे। हमें बताओ यहाँ से फरार होने का कोई दूसरा रास्ता है। अपनी रिहाई का सुनकर लड़की में जैसे एक नई ताकत आ गई। वो उठ खड़ी हुई। कमांडो खालिद ने इसके सामने मुझे उठाकर जेब में रख लिया। लड़की डर कर पीछे हट गई। कहने लगी, इन झोपड़ियों के पीछे एक रास्ता है। इसका उर्दू बोलने का लहजा खालिस पंजाबी था। लड़की हमें लेकर झोपड़ी से निकली और बाहर पीछे अंधेरे में आ गई और सामने दरख्तों की तरफ चल पड़ी। खालिद इसके साथ साथ तेज तेज कदम उठाता चल रहा था। मैंने लड़की से पूछा, इस तरफ कौन सा इलाका आएगा। लड़की अब होशियार हो गई थी। इसे एक अजाब से रिहाई मिल गई थी। इसने ये बिल्कुल ख्याल न किया कि मैं सांप हूँ और इंसान की आवाज में इससे बातें कर रहा हूँ। कहने लगी, मालूम नहीं कौन सा इलाका है, आगे एक बड़ी सड़क आएगी। इस सड़क की रोशनियां हमें दरख्तों के अकब में नजर आने लगी थी। मैंने कमांडो खालिद से कहा, यहाँ से टैक्सी रिक्शा जो मिले ले लेना और अपने ठिकाने पर ही चलना। सड़क पर आकर कमांडो खालिद लड़की के साथ एक जगह रुक गया। अभी रात का पिछला पहर ही था। सड़क पर से गाड़ियां वगैरह गुजर रही थी। एक खाली टैक्सी मिल गई। खालिद ने ड्राइवर से कहा, पुराने घाट की तरफ चलो। टैक्सी चल पड़ी। कई सड़कों पर से गुजरने के बाद जब टैक्सी दरियाए हुगली के पास आई तो खालिद ने टैक्सी छोड़ दी। यहाँ से इसे पैदल ही अपने खुफिया ठिकाने तक जाना था। लड़की भी इसके साथ जल्दी जल्दी चल रही थी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? लड़की ने कहा, रजिया। मैंने इसके बाद कुछ न पूछा। हम अपने खुफिया ठिकाने के करीब आए तो लड़की ने कहा, यहाँ मुक्ति बाहिनी वाले न आ जाएं। खालिद ने कहा, फिक्र न करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। खालिद ने कोठरी में आकर मोमबत्ती रोशन कर दी और दरवाजा बंद कर दिया।